वासुदेवाय नमः। वृष राशि विषय आज आम आलोचना करवा। वृष राशि शुक्र देवंकर राशि लग्जुरी भल भल जिन खाଇବା ପିନ୍ଧିବା सब भल गाड़ी बसवा भल घर रहा। तो वृष राशि सर्वदा उच्च अभिलाष रखुवा राशि वृष राशि। वृष राशि कथा आलोचना करवा निश्चित भाव में। वृष राशि 2026 जो चली 2026 प्रथम जो आम मार्च मास आसूँ फेब्रुआरी मास ए मास तो देखो पुंखानुपुंख भाव आलोचना करवा। ये 2 मास आपण बहुत इंपोर्टाट बहुत गुरुत्वपूर्ण मास कौन पर मुझे लजिक अनुसार कहि देखो आपको मुझे चार्ट देखो देखो आप देखो गुरु आपंकर सेकेंड हाउस अर्थ भाव में चतुर्थ भाव में केतु पंचम भाव में चंद्र राहु बसते आप कौट देखिए दशम भाव में राहु दशमे दुनिया बसमे कथार अच्छी। तो आप गोचर में राहु दशम बसते बुध शुक्र सूर्य मंगल बुध बसते कि मार्च मसरे राहु साथ पुणी शुक्र बुध सूर्य मंगल तांकर गोचर जो परिवर्तन हम से राहु साथ पुणी से अंगारक जोग हम पुणी शुक्र पुणी से अच्छे निजे राशि लर्ड अच्छे दशम घरे आसीजे। तो बहुत ही बढ़िया सुजोग आपण ये 2 मास आपण बहुत बढ़िया सुजोग नहीं आसूँ। निश्चित भाव में आपण गोटे कथा कहीदेवा चाहूँगी आपण मैंने देखूँ आपण द्वितीय घरे बुधंक राशि बृहस्पति यही जो फेब्रुआरी मास और मार्च मास ये जो 2 मास फेब्रुआरी 15 पर आप देखिए राहुदेव आप गोटे अलग प्रकार एक्टिवेट होइए। अर्थात राहु दशम घर आप अर्थ प्रति अत्यधिक मन बल बढ़ अर्थ केमी इनकम करेंगे आ निश्चित भाव में आपर हम ये जो टाइम आपंकर राशि लर्ड लग्नाधिपति आपंकर जे लग्नर लर्ड शुक्राचार्य आपण राशि स्वामी सी अच्छा बहुत बढ़िया जगह कि आप पेट जनित बीमारी टी जहाँ जमापड़ी फेब्रुआरी आ मार्च मसरे टी पेट एसिडिटी गैस ये सब जिन निश्चित भाव में जहाँ जमापड़ी हेल्थ मुझे आपको प्रथम भाव में कही जदि आम आलोचना करें निश्चित भाव में सेकेंड हाउस गुरु अच्छा तो आप देखिए आप भाई साथ भी आप बढ़िया संपर्क रही मसरे आप भाई हूँ कि आप सांग आपको भल उपदेश देवे बहुत बढ़िया बढ़िया टाइम आप स्पेंड करेंगे निज निजर आत्मीय स्वजन साथ आप गभीर चिंता करेंगे घर नहीं कि आप कौन कार्य करेंगे निज परिवार वर्ग को लेकिन कौन कार्य करेंगे निश्चित भाव में चिंता करेंगे। मार्च मसरे जो गोचर परिवर्तन हो जाए आपंकर जो राहु साथ जो मंगल पलि आसो जो अंगारक जुग आपंकर से टाइम आप आक्सीडेंटर जुग अच्छी से टाइम आक्सीडेंट जोग को निश्चित भाव में बचा दरकार गाड़ी टी सावधान चलवा दरकार। सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा मुझे आपको जनाऊँ देखूँ आपणकर वृष राशि शुक्राचार्य होती आपंकर कौन राष्ट्राधिपति। तो जेहेतु शुक्राचार्य आप राष्ट्राधिपति सी दशम घरे बसले तो कर्म घरे तो आप चाकरी जी गवर्नमेंट चाकरी हो सूर्य भी इपटे आप दृष्टि अच्छी तो बहुत बढ़िया समय आप अर्थ बृहस्पति अर्थ भाव में एवं भाग्य भाव में बसले शुक्र पुणी राहु दशम भाग में फेब्रुआरी मार्च को पुणी गोचर करेंगे तो आप अर्थ ये ग्रह गोचर आप बहुत बढ़िया समय नहीं कि आसी। आपण मैंने देखूँ आपंकर शुक्र सूर्य मंगल बुध बुध बहुत राजपूत ग्रह शुक्राचार्य अच्छा ये निज राष्ट्राधिपति सूर्य होती रजा ग्रह मंगल होती सेनापति कह सब भाग्य घरे बसते आप भाग्य फिटार समय यहाँ ये समय आपंकर भाग्य निश्चित भाव में उन्नति हम। राहु दशम रही आपण कार्य राहु आपण भल कुंभ राशि बसते अलरेडी उच्च राशि और राहु आपण कहीं भल शुक्राचार्य से आसी निश्चित भाव में। तो शुक्राचार्य आसिगले से कौन होना भाव में आ गोटे कथा बढ़िया कथा तो आपको कहूँ देखूँ ये जो राहुंकर गोचर आपको अर्थ साथी आपण मानकर मान सम्मान भी बढ़ेगा किंतु किसी किसी जगह आप भूल भटका कार्य करें। शनिदेव आपको बहुत बढ़िया बात देखिए शनिदेव आपंकर एमती घरे बस जो आपको देखिली आप देखते शनिदेव आपको कर्मफल एवं दबार समय कहीं से जो शुक्र लग्न अच्छा कि गोटे कथा मुझे कहूँ केतु आप भी चतुर्थ घरे यहाँ को से घरे झगड़ा आपको सन्देह करवा डिटाचमेंट यही सब जिन गुड़ाक रहा माँ जहाँ देखा स्वास्थ्य टी खराब हो पाए। प्रथम गोटे कहीदी केतु बस आप चतुर्थ घरे सब भल भी किसी ना कि निश्चित भाव में खराब रही है। तो आ गोटे कथा आलोचना करिए पति पत्नी कथा आलोचना करिए पति पत्नी निश्चित भाव में ये जो टाइम झगड़ा कहीं कहले शुक्र बस शुक्र साथ मंगल आसती तो शुक्र मंगल अच्छे तो राहु भी जो गोचर आड़ को पड़े तो राहुकर मुंड जहाँ भी किसी ना कि ये भ्रमित आपको कर तो पति पत्नी मध्यम किसी ना कि प्रोब्लेम आपको टे देखा यहाँ मार्च मसरे आपको बेसी फलित हम फेब्रुआरी बेसी फलित हम ना जो राहु साथ पड़े आपण मैंने सम्मान पाइबे आप भाग्य भाव में सूर्य शुक्र साथ बसी बुध मध्य बसते ये सूर्य डाउन है आपको निश्चित भाव में सम्मान अधिकारी करेंगे। आ गोटे कथा आपको निश्चित भाव जनईदेक चाहूँगी देखूँ शनिदेव सर्वदा सुकर्म जी करते से फल प्रदान करते। तो ये देखो आप शनि ये आपंकर
ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲେ ତ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ବସିଲେ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଏଇଠି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ମାନେ କର୍ମଫଳ ଭାବରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫଳ ହଁ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାକିରି ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳିତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ଯୁଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କଳହର ଯୁଗ ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବଡ଼ କଳହର ଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନର୍ମାଲ୍ କଳହର ଯୁଗ ରହିବ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ରାଶି ତ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଧିପତ୍ୟ ଲକ୍ଜରୀ ଘର ଗାଡ଼ି ଏସବୁ ଦେବାର ତ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ତ ଘର ଗାଡ଼ି ଏବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟାଏ କର୍ମଫଳ ଶନିଦେବ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ରହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଆର୍ମି ବଗେରା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଏଇଟା ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚାକିରି ହେଉ କିଛି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ବସିଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ଦେଖାଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୋଚରର ଯୋଗଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ଯେମିତି ଆମର ବୃଷ ରାଶି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରାହୁ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆସିବ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିବେ ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ କେତୁ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ମାଆ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଯେମିତି ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତ ମାଆଙ୍କର ମନଟା ଦୁଃଖ ହେବ ତ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଏଇଠି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି କେତୁଙ୍କ ହେତୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ମିଶିଯିବେ ଶୁକ୍ର ମିଶିଯିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଭାବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ କେତୁ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ବସିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଦେବେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଅର କି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାର ନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓଂ ଦ୍ରାଙ୍ଗ ଦ୍ରିଙ୍ଗ ଦୃଙ୍ଗ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।